नमस्कार। अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई नै आसीची एक ब्रेकफास्ट रेसिपी इडली सहित चटनी। यह बनेबा बहुत सहज एवं खाइबा पई खूब स्वादिष्ट लागि थाए। वीडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करुछि आजर रेसिपी आपण मानक पसंद आसीबो। पसंद आसिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। चलतु ताले स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। प्रथमे आमे देखिनबा आमे इडली पई कोन सब नेचे। एठी देखंतु मु नेची गोटे गिना बीरी डाली ता सहित मु नेची 2 गिना अरुआ चावल। एटा नॉर्मल अरुआ चावल अछि जोटा कि आमे पिठा प्रस्तुत करंती। प्रथमे आमे कोन करबा ना एको अलगा अलगा करके 5 घंटा पई पानी देकी ताको बतुरै नबा। एबे देखंतु मोर 5 घंटा हे जाईची। हमर चावल बहुत बढ़िया भाव में बतुरी जाइए। ता सहित आमर बीरी जो नहीं ना सेटा भी बहुत बढ़िया भाव में बतुरी जाइए। चोपा देखते केमती अलगा हो गलानी तामने यहाँ बहुत बढ़िया भाव में भिजी जाइए। एको आम प्रथम तार चोपा को बाहर करके धोईकी परिष्कार करके नहीं आसवा। एबे देखंतु मु ताको धोईकी परिष्कार करके नहीं आसी। आमर चावल आउ बीरी को बीरी देखंतु चोपा नहीं एमती गोटे गोटे रहिले किसी असुविधा नहीं। एबे आ गोटे कथा मार्क करंतु। देखंतु मु गोटे गिना नेतली बीरी 2 गिना नेतली चावल किंतु मात्र भिजिला पर से सेम क्वांटिटी रो हे जाईची। एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नबा सेथिरे दे देबा प्रथमे बीरी को देकी आमे ताको बेसी पानी दबानी ताको आमे बाटी की नै आसीबा। एबे देखंतु मु ताको बाटी की नहीं आसीची। एथरे मु पानी बिल्कुल भी व्यवहार करनी। जदि लागिबा आपण टिके एथरे पानी देई परिबे मात्र बेसी ताको पांचिया करिवेनी प्रथमरु। एबे देखंतु हमर बैटर रो कंसिस्टेंसी एतिकी ही रखिबे। तापर हमको चावल बाटीबार अछि या संगर मिसेबार अछि। एबे देखंतु को केते बढ़िया भाबरे मोर चिकन हो जाईची। एही परे चिकन करके ताको बाटी की नहीं आसीबे। तापरे एई बटाटी को हमें गोटे पात्र को दे दबा। एठी देखंतु मु गोटे पात्र को ए सब बट्टा को दे देची। तापरे आमे एथिरे एको आमे साइड रे रखि दबा। तापरे आमे सेम जार रे चावल को मध्य सेम प्रोसेस रे देकी बाटी की नहीं आसीबा। चावल रे आमे टिके पानी दबा। तापरे आमे ताको बाटी की नहीं आसीबा। गोटे चिकन करके बाटीबा। एठी देखंतु हमरो बटाटी प्रस्तुत हो जाईची चावल रो। एबे मु आपन देखौची यार कंसिस्टेंसी देखंतु। चावल नॉर्मली टिके पतला हेताए नलेटा बाटी होई न थाए। एबे देखंतु केते चिकन करके मु बाटी की नहीं आसी। एबे हमें कोन करबो ना प्रथम हमें जो बीरी को बाटी की रखितले सेही पात्र रे हमें ताको हाथ सहायता रे टिके भलो भाबरे ताको हमें फेणी नबा। एमती करबा द्वारा कोन होय कि हमर इडलीटा पूरा स्पंज बढ़िया पूरा सॉफ्ट है कि हुए जोटा कि खाया पे बहुत बढ़िया लगे। एबे देखंतु मु एको 10 मिनिट फेणी नेछि। तापरे हमें जो चावल रो बट्टाटी को आनिथिले बाटी की सेटा को एठी दे दबा। देला परे हमें ताको भलो भाबरे हाथ साहाय्य रे गोळे नबा। एबे देखंतु मु भलो भाबरे ताको आउ टिके फेणी नेछि चावल सहित। एबे हमें ताको रेस्ट पई 5 घंटा छाडी दबा। 5 घंटा पर मु आपन को देखैबी। एबे जे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को एठी हमें चटनी पई प्रिपरेशन करबा। एठी देखंतु मु गैस रे बसि देछि गोटे करेई सेथिरे मु दे देछि किछि बुट डाली। एई बुट डाली बा चना डाली को हमें किछि समय पर्यंत भाजिबा। जे पर्यंत एटा गोटे ब्राउन कलर न हेछि से पर्यंत तार गोटे बढ़िया बास्ना आसीबो से पर्यंत हमें ताको भाजिबा। एठी हमर गैस रा फ्लेम को हाई रे रखिबानी लो टू मीडियम रे रखिबा। नला हमर चना डाली ऊपर पोड़ी जिवो सिना भीतर पर्यंत सेटा हमर भल से भाजी होबोनी। एठी देखंतु हमर आस्ते आस्ते कलर चेंज हो गलानी। एको हम बेसी भाजीबानी ताको हम खोली दबा। एबे हमें चिना बादाम को भाजीबा। चिना बादाम को से सेम प्रोसेस रे हमें लो टू मीडियम करके आंच को भाजीबा जे पर्यंत तार कलर चेंज न हो जाईची बा ब्राउन कलर ता चोपा टिके हमको लागिबो कलर चेंज हो जिवो से पर्यंत। देखंतु एबे हमर चिना बादाम भी बहुत बढ़िया भाव फुटी आसिलानी। ता माने हमर भजाटी प्रस्तुत हो गलानी बोली बुझी नबा। एबे हमें ताको एपट सेपट करके अल्प समय भाजिला परे ताको हमें गोटे पात्र को खोली नबा एवं ठंडा हवा पई ए सब को हमें छाड़ी दबा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଇଟଲି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି କରିଥିଲେ ନା ତାର 2 ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ୟାଟର। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲେ। ଲୁଣ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ସେଇଟା ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଠଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଣ ଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା କି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ସେମିତି ଆମେ କରିବା ଇଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଟଲି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ୟାଠୁ ବିଲକୁଲ ବି ପତଲା କରିବେନି। ଆମେ ଯଦି ଚକୁଳି କରୁଛନ୍ତି ନା ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପତଲା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଟଲି ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲସେ ଫୁଲିବନି। ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟଲି ଛାଞ୍ଚ। ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବସେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ତାତିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଛାଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଇଟଲିକୁ ତିଆରି କରିବି। 3ଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ସାନ, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଛୋଟ ଛାଞ୍ଚରେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା। ଏମିତି ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଟଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପରେ ସେଇଟା ଉଠି ପାରିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଇଟଲିର ବ୍ୟାଟର ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେବା। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟର ଦେବା ନା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ଫୁଲିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଫୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ କରିକି ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଇଦେବା ଛାଞ୍ଚଟିକୁ, ସବୁଠୁ ଛୋଟଟାକୁ ଆମେ ତଳେ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ଦେବା ଆଉ ବଡ଼ ଛାଞ୍ଚ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଲୋ କରିକି ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାଦାମରୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଏକୁ ଦେଇଦେବା ବୁଟ ଆଉ ବାଦାମକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। କାହିଁକିନା ଏଠି ମୋ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ସମୟ ଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବେ ପାଣି ଦେଇକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିଛି ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆର ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କଳା ଲୁଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚଟଣିରେ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦହି, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦହି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଖଟା ଖାଉଥିବେ ଅଧିକା ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି 3-4 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ବାଟି ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଚଟଣିର ଏତିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଟଲି ଆମେ ଦେବାର 25 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଖୋଲିକି ଆମର ଇଟଲି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲି କି ଏଇଟା ଲାଗୁନି, ତାମାନେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଇଟଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଚଟଣିର। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 2 ଚାମଚ ତେଲ। କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିନେବା, କାରଣ ଲଙ୍କାର 2 ପଟ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ତା'ର ବାସ୍ନା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା
आथिरे मुझे किसी काश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं जोटा कि चटनी बहुत बढ़िया कलर आसो यहाँ को आम गैस बंद कलापर दबा तापर छुंक को आम आणिक आमर जो बाटिकी रखी थे चटनी से देदेबा। ए देखते केते बढ़िया दिशुची आमर चटनी एक इडली सान बहुत बढ़िया लगे खायापी। एपटे देखंतु मु इडली गुड़िक आमर ठंडा हो गलानी आग अपेक्षा आम एबे गोटे चामचर पछपट साहाय्य बा गोटे छुरी साहाय्य जहाँ भी आपको सुविधा हे एमती आम चारिपटू टी मारिदे तापर आम उठेदेवा। देखो केते बढ़िया भाव में आमर इडली उठी जाइए सेम प्रोसेस रे। एबे देखंतु मु सब गुड़िक केमती खोलुची एबे मु गोटे छुरी साहाय्य देखंतु खोली नेली। एबे सब गुड़िक आम बहुत बढ़िया भाव में इडली गुड़िक आमर बाहर जाइए। फाइनाली आमर इडली आउ चटनी एबे प्रस्तुत हो जाइए। देखंतु केते बढ़िया भाव में आमर इडली गुड़िक बाहर जाउची। एमती आप निश्चित थरे बनातु। एबे मु आपनको देखौची आमर इडली केमती हेची। मु आपनको गोटे खोलिकी देखेबी पूरा स्पंज परी हेची आप देखिले जानि पारुथिबे। एबे मु गोटे छुरी साहाय्य काटिकी आपनको देखौची। देखंतु केते बढ़िया हेची आमर इडली पूरा स्पंज परी हेची। एमती हेले ना आमर इडली खाइबे बहुत बढ़िया लागिथाय। एबे देखंतु आमर फाइनाली इडली चटनी प्रस्तुत हो जाइए। मु ता सहित किसी चना डालीर तरकारी मध्य आनीची। देखते केते बढ़िया दिशुची। आपण एको निश्चित भाव में थरे बनातु एवं आपणका मतामत मो सहित शेयर करंतु। आज पई रहिली पुणी आसीबी आउ एक रेसिपी नहीं। जय जगन्नाथ।